Hello everybody, let's start today's episode and we are continuing our tense series. আজকে আমরা যেটা শিখবো that is tense, the last part of it. That means tense এর last part future এ চলে গেছি আমরা আর future এর কিন্তু আর তিনটে পার্ট আমাদের বাকি আছে, that is future continuous, future perfect continuous tense. এইগুলো আমরা আজকের লেসনে फिनिश করে ফেলবো, শিখে ফেলবो। हम लोग आज फ्यूचर के जो बाकी के 3 पार्ट्स रह गए थे वो हम लोग सीख लेंगे आज के एपिसोड में चलो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो हमें चाहिए वो है will be प्लस ing फॉर्म ऑफ एक्शन। वेरी सिंपल, एक्शन क्या है? काम, यानी कि आप खाएंगे, जाएंगे, कुछ आप कर रहे हो, वो जो क्रिया काम है वो है एक्शन, जिसके 5 पार्ट्स है। ओके, যে ক্রিয়াটা বা যে কাজটা আমরা করি সেই ক্রিয়ার কিন্তু 5টা পার্ট হয়। আমি অনেকবারই বলে দিয়েছি, বাট আমি আবারও বলবো, যারা নতুন দেখছো তাদেরও হেল্প হয়ে যাবে, পুরনো যারা দেখছো তাদের রিভিশন হয়ে যাবে। 5 forms of action are go, went, gone, going, goes, take, took, taken, taking, takes, right? Take माने नेवा, लेना, खावा या खाना, ठीक है? तो इसके 5 फॉर्म्स होंगे। take V1, took V2, taken V3, taking V4 and takes V5, ओके? और ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस will be के बाजू में will be পরে আমাদের দিতে হবে V4। will be के पास हमें देना है V4 और V4 क्या है? ing है, ing फॉर्म ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, etc. So let's quickly check out some sentence examples. She will be doing the work for you. वो आपके लिए काम कर देंगी, সে তোমার হয়ে কাজটা বা তোমার জন্য কাজটা করে দেবে। সো যদি তোমরা চাও করে দিতেই থাকবে, করती जाएगी आप बोल सकते हो, বাট জেনারেলি আমরা এভাবে কথা বলি না, আমরা কিন্তু এরকম করতেই থাকবো করে কেউ কথা বলি না। সো ইটস বেটার টু সে কি she will be doing the work for you, সে তোমার জন্য কাজটা করে দেবে, वो आपके लिए काम कर देगी। It will be raining hard, खूब जोर বৃষ্টি হবে, बहुत जोर से बारिश होगा। I will be enjoying some hot momos, আমি কিছু গরম মোমোজ, ঝাল মোমোজ এনজয় করবো মানে খাবো, मोमोज का लुत्फ उठाऊंगी, खाऊंगी। ओके, so this way you can construct more lines, more sentences। इस तरह से आप और भी लाइन्स बना सकते हो, आरो लाइन তোমরা বানাতে পারো, and you can absolutely practice future continuous tense। Now we will take a look at future perfect and future perfect continuous tense। এই দুটো টেন্সই কিন্তু रियल लाइफ में एज सच यूज হয় না, मतलब कि जो रियल जिंदगी में ये दोनों जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके इस्तेमाल होते हैं नहीं। सो यू कंसिडर इट एज ऑब्सोलीट मीन्स एब्सोल्युटली नॉट इन यूज नहीं होते हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स हु हैव दिस इन द सिलेबस, या अगर आप स्कूल में नहीं भी हो, फॉर योर पर्सनल नॉलेज इफ यू वांट टू डू इट, सो यू कैन। सो लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट दिस। মানে যদিও এটা ইউজ হয় না, বাট যেহেতু এটা একটা টেক্সচুয়াল ইনফরমেশন নলেজ রাখার জন্য আমরা জাস্ট একটা সেন্টেন্স এক্সাম্পলের মাধ্যমে এটা ঝটপট দেখে নেব আর ক্লিয়ার করে নেব। ওকে, তো ফিউচার পারফেক্ট মানেই আমাকে উইলের পরে হ্যাভ দিতে হবে, আর কন্টিনিউয়াস পারফেক্টের সাথে কন্টিনিউয়াস যখনই শুনতে পাচ্ছি তখনই आईएनजी, हैव तो থাকছেই, परफेक्ट मतलब ही हैव, और परफेक्ट के बाजू में अगर कंटिन्यूअस आप सुनो तो आईएनजी। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस एग्जांपल, बाय द टाइम यू रीड दिस आई विल हैव लेफ्ट। মানে যতক্ষণ তুমি এই
চিঠিটা পড়বে বা এটা পড়বে, ওকে, যতক্ষণে তুমি পড়বে তার আগেই আমি চলে যাব, ओके, ততক্ষণে আমি অলরেডি আর কি চলে যাব, ओके। कैन यू अंडरस्टैंड? हिंदी में बता दूं मैं, जब तक आप ये चिट्ठी या जो भी है ये आप पढ़ोगे मैं निकल गया होगा, আমি চলে গিয়ে থাকবো, ओके। ये जो सेंटेंस है इससे मुझे वो एड का याद आ जाता है, यू नो, लाइक वो एक बच्चा होता है जो घर से रूठ के चला जा रहा है और दादाजी आके बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, आप रूठ के जा रहे हो घर छोड़ के? हाँ मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मम्मी ने तो जलेबी बनाई है, यू नो, एंड देन ओ जलेबी, एंड देन वो वापस आता है घर। सो दिस लाइन रिमाइंड्स मी ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट। एनीवे, दैट वाज सच अ क्यूट एड, वन ऑफ माय फेवरेट। चलो अभी हम लोग झटपट देखेंगे, আমরা এখন ঝটপট যেটা দেখে নেব, that is future perfect continuous tenses example sentence. Next year I will have been working here for 4 years. Okay, it's like you're thinking, আমি ভাবছি যে পরের বছর আমি এখানে 4 বছর হয়ে যাবে কাজ করব, लाइक फ्यूचरे আমি কি করতে থাকবো, लाइक একটা इमेजिनेशन, मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में यू नो मैं 4 साल हो गया होगा जब तक कि मैं यहाँ पे काम करता जाऊँगा। सो दिस टाइप ऑफ একটা মানে খেয়াল, একটা ভাবনা, একটা কল্পনা যখন আমরা করি, তো মানে এই টাইপের সিচুয়েশনে আমরা এই টেন্সটা ইউজ করে থাকি, বাট যেরকম বললাম অ্যাকচুয়ালি ইউজ হয় না। সো বাট ফর নলেজ, জ্ঞান বাড়াবার জন্য, নলেজ বাড়িয়ে রাখা সবসময় ভালো। সো আমরা পুরো টেন্সটাই যাতে জেনে ফেলি তাই পড়িয়ে দিলাম, বলে দিলাম। And with this, it's a wrap. Congratulations, we have completed our sentence-based, easy, simple, audio-visual effects and drama form of 10 series. ग्रामर बेस्ड 10 सीरीज हमारे আছে, ग्रामर बेस्ड 10 सीरीज जो टेक्सचुअल है वो अगर आपको जानना है, যদি ওগুলো দেখতে হয় তার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক রইলো। এই 10 সিরিজটা ছিল drama, picture based and audio visual, very simple like conversational, okay? I hope আমি কি বলছি, আমরা কি বলছি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো, শিখতে পারছো। এইভাবেই আমাদের সাথে থাকো, ইংলিশ প্র্যাকটিস করো। Yes, and hope to see you soon in the next one. Thank you so much everybody for tuning in to EFA Spoken English Official, and I am Krishnanjana Chatterjee Datta. Toodles, God bless.